This is the story of the boat, which has been mentioned by the woman there. And this boat has saved 59 people. 50 people from two houses and 9 people picked up from the ocean. And the story is, it means that Allah's hand was touching them. We listen to the story of the 3 women. The one was in the coconut tree, the other one was actually in the middle of the ocean and holding to the rubble, and the woman who had been pushed back from her back to come back to the house, second floor, and to the boat and here. It is a lot of stories in Banda Aceh. If you want to know about tsunami, come here to Banda Aceh to understand what happened to the people, interview the survivor, and support the survivor and help the survivor. We are here di mana kita? Nama daerahnya? Kampung Lampulo. Kampung Lampulo. This is Lampulo Hamlet, in Banda Aceh. So during tsunami in 2004, they are the survivors. Ibu-ibu ini adalah orang-orang yang selamat. Oke, ibu juga ya. She was on this boat with 59 people on this boat. Ya? Oke. Ibu apa? Selamat di tengah laut. Selamat di tengah laut. And Masya Allah, Tabarakallah. And she was the survivor in the middle of the sea. Di tengah laut ngapain ibu? Di atas apa sampah dari laut. Oh, di atas sampan. Sampah. Oke, ibu kenapa ada di laut? Di gelombang, tarik gelombang. Oh, ditarik gelombang ke tengah, kemudian selamat. Oke. So she was saved by the wreck, by the rubbish, by the rubbles, on the sea. So she was in land, but taken by the water inside the ocean, but saved by the rubbish. Ya, jadi ibu diam di tempat-tempat sampah. She was saved by this boat, 59%. They were inside. They are in this boat, inside the boat. Yeah, 59. And dari air laut berapa kilo ke sini? Kami antara kampung kami dengan pantai 1 kilo. 1 kilo. So 1 kilometer from the ocean. Tapi This boat. kapalnya bukan di laut, kapalnya lagi di belakang GPI di Iya, tapi ada air laut situ ya. Ya. Kalau ibu? Saya sangkut di pohon kelapa. Oh, Sempat saya numpang mobil orang, bawa ibu saya, sempat digulung dalam air. astagfirullahaladzim. Setelah saya pusing dalam air, Iya, sempat saya kata hati baca syahadat. baca syahadat. Setelah saya baca syahadat, saya terangkat muncul. Masya Allah. Ibu bagaimana kabarnya? Ibu saya tak jumpa lagi. Kita jumpa lagi. So when tsunami happening, she was with her mother. And water suddenly came, and she was like this by the water, okay, drowned by the water. And then during that time, she recited shahadat, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. And suddenly he was brought up until the coconut tree on the top. Coconut tree. Di mana itu Bu tempatnya? Kampung lain. In the other hamlet. In the other hamlet. By the coconut tree. Dan ibu selamat. Jadi termasuk anak saya dijumpakan oleh Allah di satu pohon kelapa itu juga. Oh, including also he met with his son, anak laki-laki Bu ya? Laki-laki dua-dua. With his son, 2 sons, and also they were on the top of the coconut tree. Yeah. 3 of them. Hanya 3 orang. Kami 10 orang satu pohon kelapa. Oh, 10%. 10% in one coconut tree. It's like a miracle. Not it's like a miracle. It is a miracle. Ya, itu adalah sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibunda syahid dan ibunda berada di dalam surga ya, dan juga keluarga-keluarga yang mungkin meninggalkan kita semuanya Ibu ya. Masya Allah. 14 tahun. Oke, anak 1 14 tahun. Jadi ibu sama anak 14 tahun. Oke, so her mother and also her perempuan ya Bu ya? Laki-laki.
Kalau yang tua sama neneknya jauh dari sini dia nggak kena sunat. Oke, tapi yang perempuan juga meninggal 14 tahun ya. Nggak laki-laki. Yang laki-laki 14 tahun meninggal ya. So her son died, the 14 years old. Okay, so innalillahi wa inna ilaihi raji'un. So she was 10 people on the coconut tree. Yes. How did she come here? Bisa Ibu dari atas pohon kelapa itu gimana Ibu bisa datang ke sini? Turun lagi atau bagaimana? Kan kami waktu di pohon kelapa kan ada gelombang sekali lagi. Ya. Nah, saat gelombang itu surut, saya ikut air turun. Oh. Jadi di pertengahan pohon kelapa sudah ada sangkut sampah-sampah. Nah, disitulah saya berdiri sedikit seorang sampai jam 3 sore lah. Sampai jam 3 sore. Dari jam? Pagi. Dari pagi jam 8. Yang 9 orang lagi kemana? Itu orang 3 kami. Bertiga? Enggak, saya sama anak 3. Iya. Orang-orang lain. Iya. Jadi mereka waktu saya turun, mereka masih tinggal di pohon kelapa itu. Di pohon kelapa? Sebentar dulu ya ceritanya. Oke. So when the water brought her and another 9 person on the top of the coconut tree, okay, and then suddenly, you know, after a while, the water is receding, and she was following up, the 3 of them, but the 6 others, they were staying on the coconut tree, yeah, and then in the middle of the coconut tree, there was, you know, wreckage, rubbish, rubble, etc., wood. They were staying there waiting, yeah, and the other staying on the top until 3 p.m. How many hours? Berapa jam Bu kira-kira? Kurang 6 jam. 6 hours. 6 hours. 6 hours on di atas itu ya? Di atas sampah-sampah. Sampah-sampah. Kalau di atas itu berapa lama? Itu nggak teringat lagi saya Pak. Nggak teringat lagi. Saat air datang kan kami turun air. Turun sama air. Oh, oke. Saat itu yang bantu saya waktu turun dari pohon kelapa itu suami. Oh, suami ada? Suami jumpa beliau mencari. Alhamdulillah saat dia mencari ada satu pohon kelapa yang masih berdiri. Anak saya yang 10 tahun melihat, "Mak, itu ayah Mak." Dia panggil. Itu hanya satu pohon kelapa? Iya. Yang lain pohon kelapa udah habis? Masya Allah. So there was only one coconut tree left, which is, you know, 10 people. Or 9 10 people on that top tree. Okay. And she was found by her husband. Okay, so her husband was somewhere and then safe, and then he tried to find the families, and then her son, berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun, 10 years old, he saw, look, that's our father. Yeah, look, that's our father. Her son, 10 years old, and finally they reunite. Alhamdulillah. After 3 hours? After 6 hours. 6 hours. After 6 hours. Okay. And she was brought back from the sea? Oke, Ibu, jadi ketika kembali ke darat kapan Ibu? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jadi berapa jam? Dari jam 9. Okay. So from 9 brought by the water to the middle of the sea, and then she was sitting on the rubble also there. Okay, and then at jam 3 ya? Jam 5? Jam 5. At 5 p.m. she returned 9 to from 5. 9 to 5. Berapa jam ya, Bu? And sister? Iya. Jam lah. 7 jam ya? Karena jam ini Pak. Ya. Ini ya ada nelayan pulang dari laut lepas. Ah. Jadi nelayan itu melihat banyak mayat-mayat macam ibu ini masih di atas sampah-sampah. Iya. Mereka melihat kenapa ada apa nih? Kenapa ada mayat-mayat di laut? Oh. Jadi kebetulan tetangga melihat ibu ini, diambil ibu ini dibawa pulang sini. Tapi ibu ini belum meninggal kan waktu Belum, itu? masih hidup. Yang lain udah jadi mayat. Ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Oh, banyak juga yang masih hidup ya? Banyak. Banyak masih di sampah-sampah itu. Jadi sampai Oke. sekarang, sampai ke sini rumah pun nggak ada lagi. Iya. Oke. So, brother. Kali ini akhirah. النزعات. Yeah. الأحزاب. Al-Ahzab. Yes. So she was in the middle of the sea. And then there was a fisherman come back. Yeah. From further the sea, come back. And then this fisherman watched or saw a lot of dead bodies. Oh. Okay. So this fisherman was asking questions. What happened? Okay. And suddenly her neighbor
found out her. Oh. Yeah, found out her, and then the fisherman took her to the boat. Ya, jadi ibu diambil. Berapa orang yang diambil sama itu? Mama ya, kalau saya sendiri. Sendiri. Yang lain itu kan mungkin masih hidup tapi nggak diambil. Oh, oke. Iya, kebetulan nelayan tuh orang sini juga Pak kan. Oke. Orang sini. Tapi sini pun nggak ada lagi rumah-rumah. Nggak ada rumah-rumah. Beliau tidur lah. Okay. So out of dead bodies, and then she was taken by this fisherman and then coming back. And she is found by her husband and his children. Yeah, she was found. This one. Dan ibu gimana ceritanya, ibu? Kalau ibu, Saya dulu kan setiap hari jualan saya jualan sarapan pagi di TPI. Di sini kan ada TPI. TPI. TPI itu pabungan ikan. Jadi Iya. kalau buat laut itu bongkar rumah ikan. Oke. Terus Ibu saya menjual. jualan di situ pagi-pagi kan kita hari itu tahu ada gempa, tahu ada tsunami. Hmm. Jam 6 sudah salat subuh saya tolak gerobak buat ke TPI. Waktu itu suami dah meninggal 5 tahun, saya ada anak 4 Hmm. Ya. Saya kan tolak gerobak ke sana, sampai sana jualan saya pun di dermaga bukan di gede. Ya. Jadi kalau buat laut situ bongkar rumah ikan, jadi anaknya Ya. kalau pulang bawa mana kolaknya, mana Ya. nasinya. Ya. Kan. Ya. Jadi hari Minggu itu jam 8 kurang 15 gempa. Kita gempa dulu kan. Gempa. Lama tuh gempa sampai 8 menit. Besar gempa 9,3. Sudah berhenti gempa saya pulang ke rumah. Karena antara gempa dengan tsunami ada jeda 20 menit. Ada waktu. Kalau langsung gelombang laut. Saya pulang ke rumah. Saya lihat, saya pikir di sana hancur semua. Tempat Askarobos yang isi patah. Orang penduduk semua orang itu berzikir. Pokoknya ada yang azan. Waktu saya dengar azan saya tanya, ya Allah ya Tuhanku, kalau yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti? Apa ini kiamat? Saya dah pergi kiamat, nak lama gempa sampai 8 menit. Masya Allah, 8 menit ya. Kalau bukan kiamat ya Allah, apa doa saya baca hari ini baru berhenti gempa? Kayak ada ilham. Masya Allah. Kamu baca Al-Fatihah. Masya Allah. Satu ada doanya di dalam. Masya Allah. Jadi saya baca Al-Fatihah, saya baca karena dulu karena kepadamu penyembah ya Allah. Kepadamu sampai berhentikan gempa, sampai tak berhenti gempa. Masya Allah. Ulang-ulang sembaca Al-Fatihah nak berhenti gempa, lama gempa 8 menit. Masya Allah. Sudah berhenti gempa, saya bangun dari duduk sudah pening. Balik ya Allah, sudah pening saya. Saya ini sudah roboh, semua sudah roboh, kolak sudah berhamburan, nasi sudah berhamburan. Piring sudah tengok, ini pasti rumah sudah hancur. Yeah. Baliklah. Kan ada waktu 20 menit tuh. Ada jeda. Sampai ke rumah, yang punya rumah ini orang kaya nih, kepala Pertamina nih. Ada waktu itu di Medan, di sini ada. Waktu saya pulang, orang duduk di jalan semua. Waktu sebentar duduk, bunyi ledakan, kayak bunyi bom lah. Bom. Kata tetangga saya. Itu dulu lah kita komplit. Gam-gam kan. Orang gam, orang tentara kerja perang saja. Lepas tu saya nak berhening, balik lagi saya ke TPI. Balik ke TPI bukan melihat dia laut. Ambil jualan buat pulang. Karena selepas bom itu, saya nak berhening sekali. Bagi saya, kayak ada kesedihan mendalam. Tapi ke sana, lagi putih-putih puring, pulanglah Bu Dilau masuk kolam. Karena TPI kan masuk kolam dulu. Bu di depan, air di belakang. Jadi saya nampak air di depan mata. Terus? Waktu itu orang ni panggil. Air laut naik katanya. Katanya, iya laut naik. Dia laut naik. Kita nak cari dulu mana airnya. Waktu saya nampak air di depan mata, betul kejap. Masya Allah, mati saya. Airnya kembang besar. Yang berdua jalan ada 500 meter. Belakang bisa sampai ke kapalnya gimana? Belum. Lam dikasih belang-belang dan mata saya jatuh. Rupanya ada yang bisik di telinga saya. Oh iya. Kamu lari pula naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah. Ajak yang punya rumah, ajak tetangga anak ke atas. Sedangkan saya anak di tempat saya berjualan itu ada lantai 2. 5 langkah saya berjalan ada lantai 2. Kenapa Allah tunjukkan? Ke kapal ini? Nah, ke rumah ini, ke rumah belum ada kapal, ke rumah. Ke rumah. Kamu lari pula naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah, ajak yang punya rumah. Ada anak-anak berkata semua. Jadi ibu di rumah ini? Belum, masih di sana. Oh, di sana. Jadi suruh pulang. Saya nampak air di depan mata, sudah pasrah saya.
Iya. Kan setelah berzikir saya la ilaha illallah kan. Rupanya dipicit di telinga, suruh Ah. lari. Tapi terlalu panjang saya terjemahkannya nih. Ah, Iya. kan? Oke. Oke. Sudah cukup. Cukup Jadi nanti terima nanti dulu. terus terjemah dulu. Okay. So the story is quite long. Yeah. The story is quite long, but this is very interesting and a lot of amazing story behind it. So it was 8 jam 8 ya, Bu ya? Ya, jam 8 kurang 15 tempat. It is 15 to 8 in the morning. 5 to 8. What Jam time? jam 8.15 apa? Kurang ya jam 8 kurang 15 gempa kita. 15 to 8. Gempa. 8. Yeah. 15 to 8. 15 to 8. 7:45. Yeah, 7:45. So it was 7:45. There was a shock, a big shock. Yeah, and then she was actually selling something in the selling something. So she was selling like a food, yeah, Yeah. in a food stall close to the beach, close to the beach. And then the earthquake was happening, and it was very long, very long, Long. very Loud. long and loud in 8 minutes. 8 minutes earthquake. 8 minute earthquake. Oh. So very long, yeah, 8 minute earthquake. So that's why she was going around, yeah, and then she ran away and then came home, yeah. But the earthquake was still going on, and then she asked for Allah Subhanahu Wa Taala, and I remember the Surah Al-Fatihah. Yes. And one of the Surah Al-Fatihah saying, Iyyaka na'budun, Iyyaka na'budu, wa iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. كلام. Yeah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So only to Allah to prostrate, to pray, and all to Allah to ask for help. Yeah, and she was repeatedly saying this. Yeah, and after that she was asked to go there again. Ibu jadi pergi lagi ke dibisikan pulang rumah, dibisikin lagi. Pulang rumah, ya. So something, whispering to her, she need to go back to her house. Okay. Saya waktu itu tak lari. Jadi berzikir terus. Berzikir terus, they are waktu doing siapa zikir. dipanggil bulan-bulan saya tidak peduli. Okay, so people is asking, is calling, but she didn't care, and then she just went home. Yeah. Rupanya, to her house. Rupanya ditepuk di bahu. By who? Ditepuk kayak ini kaget. Waktu balik orang tidak ada. Oh, so something was doing like this, yeah, tapping her shoulder, tapping her shoulder. But when she karena berulang kali disuruh pulang kan, saya akan tidak peduli, berzikir terus, kan? Kaget saya waktu balik orang tidak ada. And then nobody there. So somebody was touching her, pushing her. When she looked back, she didn't find anybody. Saya balik tak ada orang, hati saya, ya Allah, orang pada lari semua, kenapa tak lari? Baru balik arah lari, saya di depan, air belakang. Okay, so suddenly she went home, and then she find out the water is coming to the home. Jadi ibu sebenarnya dekat rumah itu, dekat di pantai. Dari sana lari ke rumah, rumah di depan. Ke rumah ini. Lari ke rumah ini. Waktu saya lari itu kayak ramai kali sangat orang, sudah kumpul semua orang, sudah ditabrak-tabrak, tidak perlu lagi orang kan, kayak kiamat. Itu persis dalam Quran. Kalau kiamat, orang hamil gugur bertujuan. Orang hamil bisa jatuh. Itu dabrak-dabrak lagi terus masuk lalu. Saya waktu itu umur 55, waktu saya lari itu kayak didorong malaikat. Lari terus kamu, karena saya dengar dulu mereka. Dalam hati saya, ya Allah, sampai ke mana. Jadi air itu di belakang ibu? Belakang saya. Okay, so she was chasing by the water, actually. And then it seemed that somebody is pushing her. Lari terus To kamu. the house or outside the house? I'm from the beach. Because she to went the home house. and then coming back again, and then see the water and then coming back again. And somebody was pushing her from the back. It seems that somebody was pushing her from To the go back home. to go back home. Okay, and then she was thinking about the Qiyamah. Qiyamah. She was thinking about the doomsday, the judgment. Yeah, the Qiyamah. Karena waktu itu kan kita tidak tahu road naik. Di situ dipanggil road, di situ baru terkejut orang. Itulah orang panik semua, persis kayak kiamat. Bagaimana airnya 15 meter tinggi. Terus? 15 meter tinggi air waktu itu. Orang semua lari, saya pun lari dalam hati saya, ya Allah, kenapa bisa begini ya Allah.
Karena waktu saya dengar dorongan air itu dihantam balen-balen, bunyinya gusap yang kuat. Ya Allah, dalam hati saya, sudah hancur rumah apa sudah. So she heard something about the big sounds like boom boom Again. like that Ah. again. Okay. Waktu itu saya kayak di orang malaikat. Yeah. Dalam hati saya, jangan lihat ke belakang,